tuma dɔ a tɔ ye maaw ta ye jufasani darɔngɛlɛn y'o de faamu ka tilen ka taama fara a bolo la ka ni fila si ma muso surunin ka keleya kɔrɔ dɔn n'o tɛ u t'o k'u sere ye kamalen i ɲɛnakala halisa ni saba si kunkontan tɛ maa bɛ n tolen a ka panni na k'i ka fɛn sigi o kun ja Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe tonton Lamine naka jama wole yo. Voix de Ker. Abe kaba wole, abe sisi mutuma wole, abe sisi chema fana wole. Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana, eba voix de Kerinana kambe Amadou Dadou Kafo kosɛbɛ a bi an bɛ kɔfɛ dɔɔnin fitinin dɔgɔtɔrɔ ka ni dɔgɔtɔrɔ ko f'a ka pikiri kɛ bɛɛ la o a bɛ taa tila dɔ la cogoya min na ka jɔ pikiri kɛ dɔgɔtɔrɔw tɛ ban mɔgɔ pikiri la nka pikiri man d'u yɛrɛ ye ekɔlisow na kule de b'a la dɛ Michel ko marifani wagati i bɛ ne dɔrɔn i b'i kaman jɔ n'u ko piw mɔgɔ fɔlɔ min bɛ ɲɛfɛ n'o ko woyi a ko banna aran tun ka di fɔlɔ mɔgɔw ye dɛ ne kelen wa aran tun ka di fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw ye dɛ sɔni dɔrɔn ko denmisɛnnin k'a y'aw jɔra na sɔni ko denmisɛnnin k'a y'aw jɔra na ne yɛrɛ famana ka aran de ye ɲala dɛ sɔni bɛ sin k'aw jɔra na ten sɔni marifani bi da to kɔrɔ bɛɛ kamankun i kamankun de bɛ jɔ nka marifani ji a tun bɛ ji dɔɔnin to kɛnɛ ma a bɛɛ tun tɛ taa farikolo la nka ne t'a dɔn miseli de b'a kɔnɔ ou bien lamu de b'a kɔnɔ a bɛ sin k'i farini ci miseli de b'a la ni lamunaman bɛ sɔrɔ yen miseli a ka di a nun ka di de a bɛ sin ka kɛ pik nka i tɛ bɔ a kalama kosɛbɛ dɛ nka mɔgɔ tun jajɔlen t'a ye n'a ko mɔgɔ fɔlɔ ma pik n'o ko woyi ku bɛ mɔgɔ kɔnɔ a bɛɛ bɛ mɔ ka ku mɔ ɛse ku mɔta bɛ sɔrɔ yen i bɛ sin k'a bɛɛ yɛrɛkɛlen ye tuguni u bɛ taa fara fara ɲɔgɔn kan i b'a ko fulakɛ ka baganw min bɛ ɲɛfɛ o bɛ taa kɔfɛ tɛnɛ ayi ɲɛfɛmɔgɔ ninnu de bɛ mɔgɔ bagabaga kojugu olu tɛ se k'u ma k'u d'a ma e ma deli ka fɛn b'i ɲɛna n'a ko paraw n'a ko ko woyi a bɛ se ka yɛrɛkɛ ten dɔgɔtɔrɔ b'o de retard la tan dɔgɔtɔrɔ ye marifani kɛ jɔn an y'o to infirmières ma fɔlɔ fɛ dɔgɔtɔrɔw kun man ca i y'a dɔn médecin kun bɛ infirmier baara kɛ i kelen i bɛ mɔgɔw lajɛ i bɛ analysew kɛ i bɛ pharmacie feere i bɛ pikiri kɛ mɔgɔw la i bɛ sérumu k'u la fana bon o y'a sɔrɔ fana yɔrɔ dɔw la médecin fana kun tɛ yen ni infirmier fana bɛ yen o fana de bɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ jouer sa sisan nɔ
o dabla la ne ni pikir cɛ yɛrɛ cɛ n t'a hakɛ dɔn parce que mɔgɔw b'i ka bila la mun bɛ pikiriw kɛ mɔgɔw bɛ minnu bɛ pansement kɛ u b'a fɔ cogoya min na les vélos ne s'oublient pas il y a fait mon cas quoi ne s'oublie pas les vélos ne s'oublient pas les vélos ah non ça s'oublie pas de il y a minɛ dɔrɔn i sigi a kan i taara voilà donc tant qu'il b'i hakili ma kɔni pikiri kɛcogo la min yɛrɛ hakili la jigin fɔlɔ fɛ maa caman kɛra sen kelenni ye ka sababu ya kɛ pikiri ko ye jango pali pikiri ko Kinimaxi n'u y'i minɛ n'a susuri k'u tɛnɛ i b'i sen kelen de fofotɔ i kɔ bɛɛ de tun b'i jɔ Kinimaxi ɲɛ wa n'a fɔra dɔrɔn ko Kinimaxi dɔrɔn i bɛ jɔrɔ daminɛ a pikiri ka farin aw bɛ tun bɛ ji salasala dɔ sama ka bɔ buteli dɔ kɔnɔ ka t'o kɛ pikiri mugu in de don o de ka farin extensible na n'a siri i kolo ma ayi Lamine en réalité i ka pali yɛrɛ bɛ juguya fɔlɔ ten biribiri i b'a ye fari bɛ chauffer i sigilen i sen kelen kɔni yan nɔ problème ye mun ye Lamine pikiri kun tɛ o problème ye mun ye pikiri bɛ kɛ sira dɔw de fɛ a man ka tɛmɛ fasa sira fɛ n'o tɛ a bɛ sen tiɲɛ o de y'a to a bɛ kɛ i b'a kalan cogoya min na i bɛ cadre de tracer o bɛ plus kɛ mɔgɔ voilà n'i y'o tracer yan yɔrɔ tintin i b'a dɔn fan dɔ bɛ yen nɔ cogoya si la fasa tɛ tɛmɛ yen fɛ i b'a kɛ o yɔrɔ de la nka banabaatɔw yɛrɛ yɛrɛ tɛ dɛ dɔw bɛ yen nɔ walasa ka fini bɔ u bɛ girin ka fan kelen bɔ dɔrɔn a dɔ bɛ bɔ banabaatɔ la parce que n'i bɛ baara kɛ i kan ka baara kɛ yɔrɔ min na f'i k'a ye ka ɲɛ bon i ma dɔ kɛ cogo o cogo dɔnni ni lɛntɔya tɛ taa o a fɔra k'i k'a kɛ ni principe mun ye i kan'o bila misali la ni i bɛna baara kɛ sisan nɔ tɛgɛ ko bɛ yen o tɛ wa i teliya kojugu cogoya si i mana teliya cogo o cogo i man ka pan tɛgɛ ko in ko ou bien i mana dɔn cogo o cogo i man ka pan principe dɔ kun n'o ye mun b'a ka taa don yɔrɔ wɛrɛ la hadamaden fasugu ka ca ni mɔgɔ fari bonyana ou bien mɔgɔ mun jalen don o b'a to yɛlɛma bi don a tigi fari la donc o la ni i ma fɛn in tracer i tɛna se kuma dɔ la i bɛ se ka fili mais tant que Lamine i ye plus mun fɔ i b'o tracer i tɛ fili ka taa don yɔrɔ wɛrɛ la i man ka mun sɔgɔ et puis banabaatɔ fana k'a f'a ye ka hakili sigi k'a ladɔnniya k'a fɔ karisa yan tɛ yɔrɔ ye k'a fɔ n'i bɛna furakɛli kɔni kɛ sutura yɔrɔ tiɲɛ don nka walasa ka ne ka baara fana nɔgɔya ni bɔ yɔrɔ la ɲɛni kɛ mais mala ka bɔra fankelenni bɔ dɔrɔn e yɛrɛ ɲɛ t'a tɔ la yɛrɛ janko k'i ka prise ɲɛ tɛ a n'an y'a concentré tuma dɔ la fo miseli dɔntɔ bɛ kari ni pikiri bɛna k'i la sisan nɔ an bɛ girin ka a tigi bɔbara in gosi bon pikiri ta bɛ yen o pikiri yɛrɛ kan o kɛ gosi joli min bɛ bɔ o b'a to a tɛ digi a tigi la dɔgɔtɔrɔ dɔw tun bɛ so la dɛ u bɛ sin ka ko pɛpɛpɛtɛ pif i bɛ miseli talen ye ten voilà hali tɛ bɔ a kala mais pikiri yɛrɛ kan réalité a ye minnu jogun k'u ka yafa ale ni fansi da bɛɛ tun ye kuru ye mais sisan Lamine Kirimasi tali a bɛɛ taara ayi a bɛ tɛn'a ma a ye kini bɛ yen nɔ mais a bɛ ka kɛ sérum de ye wa ani furakisɛw ye comme fura wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu ye a remplacer donc sisan nɔ pikiriw bɛ yen mun bɛ kɛ jolisira fɛ o de yɛrɛ de ye pikiri ni pali juguyara n'a ma juguya furakisɛ don n'a juguyara pikiri dɔ bɛ yen nɔ o de bɛ kɛ jolisira fɛ donc o ka nɔgɔ kojugu a bɛ kɛ jolisira fɛ i yɛrɛ bɛ continuer ka baara fɛ microbe faga ka jugu ma kosɛbɛ o de ye laban ye artésone bon ni o tɛ se ka kɛ maa mun na ou bien a sɔngɔ ka ca mɔgɔ min ma donc filanan ye mun ye o kɛ ka kini nin ta k'a kɛ sérum na wa hali yanni i ka se kini yɛrɛ ma k'a kɛ sérum na o ye sabanan de ye filanan yɛrɛ ye mun ye pikiri dɔ de bɛ yen nɔ Artemeter o ye association dɔ de ye mun bɛ kɛ bobara la toujours mais ale man farin
ina fo kini atubi ko indabla aya mana ke cogo pikiru ka camunu be ke bobarani woro la pikir ti ta o ko so abi ke joli sirafe so abi ke woro la so abi ke bobara la voilà parce que pikir e fasgo do mum ke joli sira la ani mum ke miskili la docteur avec golo ko tumena fendo faye na makuma ka docteur miseni nunu fe o bandon bulo bo jilisira de ɲini ko sɔgɔ ko sɔgɔ ka sɔrɔ k'a fɔ nin den nin yɛrɛ tɛ to yɔrɔ kelen alors que den yɛrɛ sigilen bɛ sen kan e ɲɛ b'a la a bɛ k'i den bolo bɛɛ sɔgɔ i b'i ɲi sigi ɲɔgɔn kan n'a ma ten i b'a fɔ k'i ka bolokuru fara ɲɛda i t'a fɔ i den a k'a sigi yɔrɔ kelen ale yɛrɛ ye vɛni tigɛ a ye n'u bɛ ka vɛni est-ce que o yɛrɛ bɛ vɛni yɛrɛ yɔrɔ dɔn bolo de bunaki k'o tereke Lamine den bɛ kule i b'a fɔ k'a da ka fara a kɛra balike a kɛra den yɛrɛ ni mɔgɔ dɔw n'u bonyana ni a bɛ min kɛ k'a sɔgɔ ni a chaque fois n'o tiɲɛna u b'i bila ka taa kura de san tuguni dɔgɔtɔrɔso t'o di la dɛ u b'e de bila ka t'o san olu b'o tiɲɛ u b'a fɔ ko non u sin k'u yɛrɛ yɛlɛma ten i den yɛrɛ bolo a t'a k'a bolo to yɔrɔ kelen i m'a ye cathéter in tiɲɛna taa dɔ wɛrɛ san i bɛna n'o ye i m'a ye i den i t'a fɔ a k'a ka to yɔrɔ kelen taa dɔ wɛrɛ san e yɛrɛ ɲɛ b'a la i den tɛ donc la ko mun fɔ den joli siraw hali den mana wolo bi cathéter bi place la joli siraw yɔrɔ dɔnnen don hadamaden fari mais aw ka dɔgɔtɔrɔ minnu b'a ɲini nin don olu y'a jɔnw de bon Lamine a fasugu bɛ se ka kɛ mɔgɔ mɛnna ko la expérience b'i la parce que bɛɛ bɛ tɛmɛ o sira de fɛ o Lamine an bɛ mun fɔlɔ mun i bɛ u ka ɲini u k'u n'u b'u ka expérience ɲini a y'o denmisɛnninw sen bɔ a la denmisɛnninw wa ayi mais a filɛ mɔgɔ tan nɔ e bɛna taa Lamine e bɛna taa bila burusu kɔnɔ yɔrɔ min na i bɛ kɛ denmisɛnninw la i b'i occupé balikuw la i b'i occupé ba la i b'i donc sisan nɔ ni e ta denmisɛnnin ma k'a sɔrɔ e t'o ɲɛdɔn kun e bɛna o kɛ cogo di e bɛna dɔgɔtɔrɔ u k'an denw to yen voilà cathéter n'a ma tiɲɛ dɔgɔtɔrɔ b'a la a bɛ tiɲɛ den de bolo cathéter ka tiɲɛ bamananw dɔgɔtɔrɔ nin t'i ta bala ayi u k'a essayer anw na an b'o faamu mais an den ninnu wala n ko n'u bɛ k'a sɔgɔ a bɛ taa bɔ f'i dusukun i man ka kɛ ne ti ko a kɛrɛfɛ parce que pour que n kana ɲini a ko la voilà parce que ni y'a bolo i den i k'i kɔ voilà an tɛ se a yɔrɔ bɛ funu parce que a f'i ye taa kɛnɛma an k'an ka baara kɛ an tɛ fɛn fɔ dɛ an ma ɲi sigi ɲɔgɔn kan a yɔrɔ bɛ funu kɛ pikiri da yɔrɔ fununi in tɛ foyi ye o bɛ jigin a bɛ yɛlɛ a yɔrɔ ji bɛ yɛlɛ denɲɛrɛnin ninnu bɛ sɛgɛnna bɛ kasi bɛ Michel ko Lamine awɔ ni bana juguyara kasi tɛ se ka kɛ o den bolo bɛ ka sɔgɔ ka bana juguyara i bɛ pikiri k'a la ka serum k'a la e bɛ kasi kan mɛn ala m'an kisi o ma an bɛ taa sugu la n'an bɔra yen dɔgɔtɔrɔ i b'a fɔ dɔgɔtɔrɔbaw ye u ka to ka professionnels bila denɲɛrɛninw na u ka dɔgɔtɔrɔ misɛnnin ninnu bɔ a la dia kunte dia nyana desi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye dɔgɔtɔrɔ an bɛ segin ka na kumakɛso kɔnɔ nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 bataki o ye 76 43 70 45 ko ka nɛgɛjuru labila an n'an balimaw ka se ka masala u ka ɲininkali tenkun a la yɛrɛ tilenna oui n balimakɛ kuma b'i bolo n b'a ni su oui docteur bɛ dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la a bɛ k'i lamɛn ani su docteur nba yɛrɛ tilenna somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ yɛrɛ dɔrɔn docteur ɲininkali dɔ de bɛ n fɛ alors ni muso ka laada n'a b'a ye i n'a fɔ kalo fila
mais n'o nana tigɛ ka bɔ a la a ta ye fo kalo naani n'a sɔrɔ i ni sogo de don. A bɛ san joli la? So a bɛ san 19 bɔ. O kɔni a kan ka taa lajɛ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ parce que yɛlɛma mana don laada ye cogo la o kɔrɔ ye ko bana dɔ b'a tigi la. Oui. I y'a faamu? Nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna? Oui, kuma b'i bolo. Baasi t'an na radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga? Awɔ. Oui, an tulo b'i la, oui. Dɔgɔtɔrɔ dɔ. A tulo b'i la. Awɔ, dɔgɔtɔrɔ ne yɛrɛ ka laada de bɛ tigɛ kɛ. Fɔlɔ in na kɛ a tun bɛ kalo 1 de kɛ. Kalo 1 o kɔrɔ ye di? N'a nana. Kalo 2 a tɛ na. Sisan kɔni a bɛ se ka kalo 5 kɛ a tɛ na hali sisan yɛrɛ tigɛra a bɛ kalo 5 bɔ. E bɛ san joli la? Ɲinɛ ne san 24 de. Den joli b'i bolo? Den tɛ ne bolo. E tɛ ka bange kɔlɔsi furaw ta fana? Ayi. Ne y'a fura min ka dɛsɛ a ma sɔn ka na. Nka fɔlɔ fɛ a kun bɛna a yɛrɛ ma. A bɛ pan. Fɔlɔ fɛ a kun bɛna a yɛrɛ ma. A famana dɛ. A bɛ san 2 bɔ. E kun bɛ fura de ta n'a kun bɛ ka na fɔlɔ la wa? Awɔ. Hali o yɛrɛ fana la i bɛ t'i yɛrɛ lajɛ dɔgɔtɔrɔso la sɛgɛsɛgɛliw de ka kɛ. Lamine n y'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen n ko laada dilan yɔrɔw ka ca. A bɛ tɛmɛ kabini kunkolo la yɔrɔ 2 la. Olu de bɛ yamaruya di fanda yɔrɔ ma. Olu fana bɛ yamaruya di denso ma. Ni fiɲɛ bɛ nin yɔrɔ fɛn fɛn na ka taa denso la ka taa bila fanda yɔrɔ la fo ka taa bila kunkolo la. Donc o b'a to laada in tina walama a bɛna a ti jɔ. Dɔgɔtɔrɔ a ko ale bɛ san 25 la. A muso fana bɛ san 25 la. A ko ale ka problème ye min ye ale bɛ maloya de kojugu. Complexe b'ale la ko hali n'ale bɛ ka tagama dugu kɔnɔ u ka quartier kɔnɔna la a bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ ko bɛɛ ɲɛ jɔlen b'ale de la. A k'a o maloya nin fɛ k'ale muso de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ ma ale tɛ se. Ko yala n'a taara ten a bɛ ɲɛnabɔ wa ale bɛ se ka furakɛ wa? N'i y'a mɛn a bɛ furakɛ o k'a sɔrɔ bana b'a la bana t'ale la o. Maloya tɛ bana ye o. Hadamadenw kɛcogo tɛ kelen ye cogoya si la n'i mana o ta so kɔnɔna la Lamine. I bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ maloya b'a la cɛlaka don nka i bɛ taa sɔrɔ musolaka de bɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ ala ni a ka maloya. O yɛrɛ muso ka ko ɲɛnabɔ bɛɛ fɛ ale ye muso ɲininka ko yala e ni ne ka ko bɛ se ka laban tan wa? Muso ko k'i tɛ maloya dabila. Wala i k'i place ta. N'o tɛ i bɛ ka maloya kojugu fo ne ka n jɔ ko bɛɛ ɲɛma. Kuma filɛ. Donc i m'a ye a filɛ ka mun fɔ sisan nɔ c'est que a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na. Nka an hakili la muso ye initiative mun ta fana o b'a to dɔw bɛ bɔ a tigi ka ko la. Parce que wagati dɔ bɛna se a b'a fɔ ni dun ma n jɔ n jɔyɔrɔ la n jɔyɔrɔ bɛna bosi n na muso fɛ. Donc a bɛ dépend mɔgɔw ka culture la maloya ko a bɛ dépend mɔgɔw fana lamɔ cogo la. Hadamadenw fari fana kɛcogo tɛ kelen ye ala fɛ. O de y'a to dɔw bɛ yen nɔ hadamadenw don minnu u fari wagati bɛɛ décision ninnu ta fanfɛla la. Hormones de b'an bɛɛ la o. Bon cɛlakaw bɛ yen minnu fana Lamine ala kɛn bɛ ka musoko de kɛ u fariw la. I bɛ taa sɔrɔ hormones b'u fari la. Musojiw de b'u fari la. Mun b'a to u ka comportement ani muso ta de bɛ kɛ kelen ye. Bon musow fana bɛ yen minnu i bɛ taa sɔrɔ u ka comportement ni cɛw ta ye kelen ye. Mais mun bɛna o bɛɛ yɛlɛma don o bɛɛ la sinon farilaji in kun b'an bɛɛ la o. N'i sera puberté de la i kɛra cɛ dafalen ye i kɛra muso dafalen ye comme ça i bɛ taa musow ta sira fɛ walama i ka taa cɛw ta sira fɛ. Mais culture ko fana b'a to donc yɛlɛma bɛ se ka don o ko ninnu bɛɛ la. Par exemple ale filɛ k'o mun fɔ c'est parce que i bɛ taa sɔrɔ ale ka culture la normalement cɛ de kan ka décision dɔw ta mais mɔgɔ dɔw ka culture la contraire de don ainsi de suite. Voilà. A bɛ faamu. Yala a bɛ se ka furakɛ wa? A bɛ se ka furakɛ mais furakɛli in tɛ taa ani muso kɔ. Mais an hakili la déjà muso y'a daminɛ k'ale furakɛ o. Awɔ. Muso y'a daminɛ déjà
k'ale furakɛ. Ala ka nɔgɔya kɛ. Dɔgɔtɔrɔ a k'ale fɛ ka min faamu ko insuffisance surrénalienne ko yala u bɛ furakɛ wa? Awa a bɛ furakɛ parce que o fana ye n t'a dɔn a sababu ye mun ye. Glande surrénale tɔgɔ ye di bamanankan na dɛ monsieur Lenko. Kɔkuru bɛ ji min dilan. Ne t'ale tɔgɔ dɔn bamanankan na. Kɔkuru bɛ ji in de dilan o. Baara kɛ ni ji in de ye quoi. N b'a wele ko buji. Insuffisance kɔrɔ de ale dɛsɛra a ka baara la. O ji in dɛsɛlen de don. Monsieur Lenko ko k'i ɲininka ko cɛ camanba de b'ale nɔfɛ ko yala a ka ɲi silamɛya la i ka t'i sigi morikɛ kɛrɛfɛ k'a ɲininka Bilali de ta bɛ ɲɛnabɔ ou bien monsieur Tangara de bɛ ta bɛ ɲɛnabɔ. Cɛw b'a nɔfɛ o ka taa so kɛ siɲɛ kelen. Ayi ne ye faamuya ko ale bɛ an tɛ fɛ a kana taa mori sigi mori ko Bilali ta nin na a ka taa so siɲɛ kelen ni min b'a fɛ a ka taa ni woro ye ni sogo ye min ta minɛ a banna. A kana lisgarre ayi a kana taa foyi a taa ka temps perdu u taa kuma wɛrɛw don a kunkolo la k'a kunkolo ɲagami k'a kunkolo chauffer ayiwa n'Ala sɔnna ma dɔgɔtɔrɔ fana ko ten wa ale ko mɔgɔ caman bɔra hali ni mɔgɔ caman bɔra kɛ i bɛ dɔ fɛ i tɛ dɔ fɛ tɛrɛ i t'a si fɛ o ou bien i b'a de n ko kuma fana bɛ yen de a bɛ fɔ de ko k'i ka taa filɛli kɛ ko k'a lajɛ ko ni min ka ɲi donc sisan ale bɛ ka o kɔni ye kuma de ye Lamine ne hakilila mɔgɔ i ba n bɛ mun fɛ e b'o dɔn hali n'e taara Lamine fini san yɔrɔ la choix dɔ b'i bolo ou bien mɔgɔ caman nana o hali ni mɔgɔ tan don e b'o tan in bɛɛ de fɛ wa ayi i t'a si fɛ o tan in na a bɛ fɔ de ko bon jamanjan suruman belebele kolomamisɛnnin min b'a la nin k'i k'o ta ko ni tɔ si t'i cɛ ye de toute façon i kan ka tɛmɛ sira min fɛ i bɛ t'o fɛ o Lamine ko i ka hɛrɛ bɛ karisa ta la i ka hɛrɛ tɛ karisa ta la o de don tɛnɛ tɛnɛ b'a kalama i ka hɛrɛ b'o de la ni furulu ma o ka di o bɛ laban mais dɔ bɛ yen nɔ ni furulu ma i bɛ sɛgɛn dɛ i ka hɛrɛ t'o la o b'a sɔrɔ o de dun t'u ka di ye ka tɛmɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan Lamine ka b'o yɔrɔ de ma ne y'a faamuya ko ye a ka nin a k'o bɛɛ to yen min b'a fɛ parce que ne déjà ko yala a bɛ bɛn sira jumɛn fɛ ale kan bɛ sira jumɛn de ma Lamine silamɛya sira fɛ voilà donc ale ka question ye o de o sinon a ka ɲininkali bɛɛ est ce que a bɛ bɛn silamɛya sira fɛ voilà ne kɔni fɛ a kana a kɛ yɛrɛ min b'a fɛ a k'a fɔ ko taa ni woro ye n'a garisɛgɛ bɛ min na o na taa ayiwa an ka taa fɛ mais i b'o dulonnen to an b'a tɔ ni na ban sini n'ale ma min nana dɔgɔtɔrɔ ko bana min tɔgɔ ko bière mère maa yɛrɛ tilara k'a ɲɛfɔ ko carence en vitamine B12 ayiwa ko o bana façon sababu ye jumɛn de ye ale yɛrɛ ko vitamine B12 ko dɛsɛ vitamine B12 ye mun ye bamanankan na balore min don n'o ye numéro ye B12 ye vitamine de balore ayi vitamine B12 n'i bɛ fɛ k'o fɔ bamanankan na i b'o fɔ cogo di a b'a fɔ balore B12 kɛ balore in de ye vitamine tɔgɔ ye bon B b'a la a b'a la fɛn bɛɛ b'a la parce que livre in b'an bolo yen ko ka classe ten i y'a faamuya Lamine voilà donc ale filɛ ka mun fɔ ko vitamine ko dɛsɛ de b'a la n'i taara ni vitamine ko dɛsɛ b'i la docteur bi vitamine B12 sɛbɛn k'a d'i ma parce que vitamine B12 bi a furaw bɛ yen déjà a furakisɛw bɛ yen i b'o de ta voilà ɛrɛ tilenna allo Ansu Bansu somɔgɔw baasi tɛ alhamdulilayi Lamine oui ne siɲɛ fɔlɔ ye ka tile du wele an balimamuso min bɔra ka ɲininkali kɛ sisan ne tun bɛ jigin misi la ngo la dɔɔnin docteur kana se k'a dɔn mais ne fɛ faamuyali min b'ale la a ɲɛ ni tiɲɛ ale kan k'o dɔn mɔgɔ caman bɛ weleli kɛ
ka ɲininkali kɛ docteur la ni bana nin bɛnna i ma fili docteur de b'a fɛ a ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ kosɛbɛ o nka min filɛ ka furuko fɔ nin ye a fana b'a ka hɛrɛ de kɔ n'ale sina ka a banaliser cogoya dɔ la dɔrɔn vraiment o cɛ man ɲi salamu alaikum a bɛɛ de y'o ye wa ale taara ayiwa nɛgɛjuru ye 21 fo ni fo 11 kuma b'i bolo hɛrɛ tilenna allo an tulo b'i la ale taara nɛgɛjuru ye 21 fo ni fo 11 kuma b'i bolo hɛrɛ tilenna radio min b'i kɛrɛfɛ bi caman bɔ a mankan na baasi t'an na an tulo b'i la bon n fɛ ka n ka ɲininkali dɔ de kɛ quoi comme sina de dɔgɔtɔrɔ ka den de quoi n bɔra dɔ de nɔfɛ quoi e bɔra dɔ de nɔfɛ ne bɔra nɔfɛ furu de la quoi bon bi côté a mɛnna bon a bɛ kalo 8 ɲɔgɔn na a b'o bɔ quoi bon n b'a nɔfɛ bon ne n'a somɔgɔw bɛɛ bɛ kuma don o don bon ne n'olu bɛ kuma téléphone na don o don ne n'a ba fana bɛ kuma téléphone na ne n'a fa bɛ kuma téléphone na mais problème bɛɛ bɛ a fa fanfɛla in fɛ de quoi sinon denni kɔni a kɔni ka di denni ye kosɛbɛ quoi bon ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali de kɛ bon fa kɔni ma sɔn fɔlɔ bon n tun bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ aw ka n bila sira la quoi n bɛ fɛ ka min kɛ quoi an tɛ se ka fɛn f'i o la dɛ e t'i muɲu i muɲu ka fa diinɛ ɲini a ko ne bɛ ka hakilina ɲini wa a tɛ ka kan kelen fɔ fɔlɔ mais i muɲu kɛ i kɔrɔtɔlen de don sinon ne muɲu ba de don i ka dɔ fara o kan halisa i ka dɔ fara o kan dɔ fara a kan dɛ mɔgɔ ɲina bɛ dusu wa dusu bɛ i da kɔrɔ ye k'i kolongulo a bɛ faamu i b'i muɲu i y'a faamu dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko muso min garisigɛlen don kalo 8 n'o cɛ b'a tɔɔrɔ furubato sira fɛ k'o kan ka position jumɛn de kɛ walasa ayiwa kana kɔnɔbara nin tiɲɛ position mun t'a yɛrɛ tɔɔrɔ position ka ca minnu tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ o voilà parce que mɔgɔ hali ni dalen do yɛrɛ ma hali ni furubato ko yɛrɛ tɛ i tɛ se ka da position bɛɛ la ka kɔnɔbara to kalo 8 na o voilà a b'i tɔɔrɔ ko k'i ɲininka ko stérile ko o bɛ mun de kɛ muso ka kɛnɛya la ani fana ni muso ye garisigɛ sɔrɔ basi min bɛ bɔ o bɛ wagati joli de kɛ o kan ka wagati joli de kɛ ɲininkali fɔlɔ ye ale kan bɛ bange kɔlɔsi fasugu min bɛ don denso la fo juru b'a la o de ye stérile ye ka yala a bɛ tɔɔrɔ jumɛn de lase bon bange kɔlɔsi mun don ale nafa ye n'i y'a kɛ maa 1000 na sisan mun bɛ kɔnɔ ta a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 3 ɲɔgɔn na kan donc o kɔrɔ ye ko c'est efficace et puis a tɛ taa joli la i n'a fɔ furakisɛ ninnu pikirini ale ni alimɛtiniw olu bɛ se ka taa joli la bon ale tɛ taa hadamaden joli la i n'a fɔ ni tension wala diabète wala ni bana dɔ b'i la mun ni hormone ninnu bɛ kɛ sababu ye k'a bana juguya bon ale ta t'o ye o ye avantage dɔ ye avantage wɛrɛ bɛ yen n'o ye tant que a bɛ mɔgɔ la bange kɔlɔsi kuntala jan de don a bɛ se ka san 13 kɛ mɔgɔ la nka wagati o wagati n'a ka di i b'a bɔ n'i mana bɔ fana don mun na a t'i bali ka kɔnɔ ta o kɔfɛ bilen a t'i n'a fɔ pikiri bɛ cogoya min na mun hali kalo 3 pikiri i b'a bila i bɛ se ka kalo 6 kɛ k'a sɔrɔ i ma lajɔ a fiɲɛ ye mun ye mɔgɔ mun ni sinamuso ka ca i la bon n'i mana ale dɔn a bɛ se ka i exposer infection la parce que i furubato ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ kelen ye n'i bɛ laada ye ale tɛ kɛ sababu ye ka laada tigɛ dɛ parce que a bɛ maa caman ɲɛna n ye nin bange kɔlɔsi in kɛ o de kɛ ale kɔni tɛ kɛ sababu ye maa ka laada tigɛ ale bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye au contraire a effet secondaire ye mun ye i bɛ se ka laada ye ka caya misala n'i ka laada nana ni tile 4 don a banna bi bon kalo wɛrɛ de i kan ka laada yan n'o cɛ basi bɛ se ka na i ka dɔɔni a tasilamaw don
donc o y'ale effet secondaire dɔ fana ye donc laada bɛna wagati dɔ la basibɔn b'i sɔrɔ wagati dɔ la i sigin tɛ n'a ye wagati mun na a inconvénient wɛrɛ mun bɛ yen nɔ fana cɛ dɔw bɛ yen i t'a sɔrɔ fil mun bɛ yen nɔ a b'u tɔɔrɔ mais solution b'o la a tigi bɛ taa dɔgɔtɔrɔ de fɛ yen nɔ a bɛ dɔw tigɛ ka bɔ fil la pour que fil ni cɛ kana taa ɲɔgɔn kunbɛn donc o de ye ale inconvénient ye voilà a ye ɲininkali fɔlɔ mun kɛ o bɛ tali kɛ o kan ɲininkali filanan a ko i hakili b'a ka ɲininkali an bɛ tɛmɛ o kan dɔgɔtɔrɔ an bɛ tɛmɛ o kan ko k'i ɲininka a hakili la halisa ale bange kɔlɔsi kuma de don a ko k'ale ye bange kɔlɔsi la bila a muso la le 14 novembre ko fo an bɛ yɔrɔ min na sisan k'a ma ka kalo labɔ yen ko yala ko a ye alimɛtini min bila a muso fari la ni muso in bɛ san 20 na ko o de nɔ don wa awɔ alimɛtini bɛ se k'a to i t'i ka laada ye nka ni i mana bange kɔlɔsi dɔn ni tɔɔrɔ fɛn fɛn ma n'i sɔrɔ a turu tɛ taa ka da alimɛtini kan dɛ ou bien bange kɔlɔsi ka de i bɛ taa i bɛ lajɛ de yala parce que nin tɔɔrɔ fɛn fɛn ni bange kɔlɔsi b'a lase mɔgɔ ma yanni bange kɔlɔsi yɛrɛ furaw ka na o tɔɔrɔw tun bɛ mɔgɔw sɔrɔ ka kɔrɔ ka sababu kɛ bana wɛrɛw ye donc ni i lajɛra a yɛrɛ k'a fɔ bana foyi t'i la mun kɛra nin sababu ye o la a bɛ fɔ non fɛn mun b'i la a sababu ye bange kɔlɔsi de ye mun b'i la ale filɛ ka mun fɔ alimɛtini bɛ se k'a to i t'i ka laada ye mais hali ni t'i ka laada ye o ti a to ko i ti kɔnɔ ta o k'i bi kɔnɔ ta o n'i ye bange kɔlɔsi kɔni kɛ ka ban a kɛcogo ɲuman i ye laada ye o i ma laada ye o i ti kɔnɔ ta parce que a bɛ dɔw fana ɲɛna ni ne bɛ ka bange kɔlɔsi kɛ n bɛ n ka laada ye kalo o kalo u bɛ jɔrɔ est ce que u tɛna kɔnɔ ta f'a bɛ dɔw yɛrɛ bila bange kɔlɔsi fasugu 2 kɛli la ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ furakisɛ ta u bɛ tila ka pikirinin fana kɛ parce que a b'u ɲɛna laada min bɛ ka na o b'a ta a tigi bɛ lajɔ laada bɛ ka na a ti ka na i ti lajɔ laada fana n'a tigɛlen don i ti lajɔ mais ni bange kɔlɔsi fana dati banna hali n'i ka laada ye n'i ma kɛ i bɛ kɔnɔ ta o fana ye fili ye dɔw ma o kɔnɔma de bɛna dɔgɔtɔrɔso la o bɛ sɔrɔ k'a fɔ ayi ne kɔni ma bange kɔlɔsi in kɛ komi laada kun ti ka na non n'a dati banna laada nana a ma na o a bɛ n'a fɔ muso mun jiginna sati mun b'i bolo i kana kɔnɔ kɔni ta lamini o ye dɔgɔkun 4 de ye n'o tɛmɛna ka ban i bɛ se ka kɔnɔ ta wagati bɛɛ hali ni m'i ka laada ye dɔgɔtɔrɔ an b'i fo kuma la mɔgɔw fo kosɛbɛ te taama mɔgɔw fana donna an jigi kɔrɔ te taama ye te kura de ye u bɛ taama ka taa bɛɛ ka so te taama bɛ taa bɛɛ ka so miseli ko awɔ kɛ te taama ye te kura bɔlen de ye te ka sanu a ka di a wulili a min ka di a premier n'a deuxième n'a troisième bɛɛ ye fɛn sugu kelen barada desɛn bɛ te taama kan awɔ kɛ fɛn kura bɔlen don n'Ala sɔnna ma bɛɛ lajɛlen ka te taama sa barada jaba kan a sɛbɛnnen b'a ka taama a bɛ ka sɛnɛ ka ɲɛ min dɔrɔn i bɛ taga hali ni mɔgɔ min ni senkuturubadimi b'i la a bɛ sɔn ka kɛnɛya a bɛ fisaya kosɛbɛ parce que i bɛ tagama olu fana donna n'an jigi kɔrɔ nin furusiri ninnu fɛ kosɛbɛ k'an bɛ te taama mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo u jabala k'an bɛ Abdulayi Mariko fo Yakuba Kamara Musa Munko Isa Keita Ami Traoré Ibrahim Samake olu bɛɛ bɛ Riguro ni mɔgɔ min mako bɛ te taama camion face la sa i bɛ taa Riguro la n'Ala sɔnna ma butigi Riguro tɛ nin ye Dabanani la wa monsieur ko Dabanani kɔnɔna la butigi bon prix la u b'olu sɔrɔ yen n'Ala sɔnna ma u ka nɛgɛjuru ye 79 02 81 21 66 73 40 26 Bozola k'an bɛ te taama mɔgɔw fo kosɛbɛ kosɛbɛ nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 yɛrɛ tilenna k'an bɛ Baraka fo ayiwa Baraka de bɛ k'an kɔnɔ awɔ ale de bɛ k'an kɔnɔ n'Ala sɔnna ma sans fil mairie la ɔhɔ tɛnɛ kuma filɛ nin ye kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna oui walekum salam yɛrɛ bɛ an cɛ a ka o san champion don quoi champion ɲawla sisan an ka o san champion muso sabatigi tɛ yan muso sabatigi capitaine karamɔgɔkɛ e dun y'anw marqué an tɛ se ka yire
a sɔrɔ mani de quoi. Nka yala u farali ɲɔgɔn kan a ma nɔgɔya dɛ. A nɔgɔyara kojugu. An bɛ ɲɔgɔn kan. Ayi yala fɔlɔ ma fɔ k'ale ni filanan ti taa. O kɛra. Filanan fana ko k'ale ni sabanan ka papier tɛ dilan ɲɔgɔn fɛ. Ayi fɔlɔ de dɔrɔn y'a fɔ. Fɔlɔ de dɔrɔn y'a fɔ. Nka i mɛnna sonsorika wuli la kɔrɔ dɛ. Ayi man bɛ sonsorika wuli jaralaka don. Ni ne Mali diya. Mais san o san b'i ka foli kɛ. Vraiment n yɛrɛ b'a lamɛn tuma bɛɛ. A diyara n ye i bɛ fɔlɔ ni fila. I bɛ fɔlɔ ni filanan ni sabanan fɔ an ye. Nka i la degera dɛ nka Dramani Samake fana taara n'a ta fila ye nka halisa a ma ku i la. Mɔgɔ ma kunna fɔlɔ. A ye mɔgɔ ma kun. Bravo. Non tiɲɛ yɛrɛ la i ye champion ye. Amina ka fɔlɔ ni filanan k'a sabanan k'a bɛɛ gɛngɛn ka bila an ye. Nka an nana an ye tɛgɛrɛ fɔ de bɛɛ de wulila ka tɛgɛrɛ fɔ champion. A ko k'a ka champion b'a bolo. A b'a bolo halisa. A b'i bolo. Mɔgɔ ma minɛ i la. Ayiwa Ala k'a mɛn i bolo. I ni ce weleli la. N'Ala sɔnna ma a diyara n ye. A n'Ala sɔnna an b'i fo kosɛbɛ. Awɔ kɛ a diyara n ye. An b'i fo. Ayiwa i bɛ sabanan de fɛ yen bi. Tɛnɛ kuma t'i bolo ne. Allo oui ɛrɛ tilenna. Nɛgɛjuru tiɲɛna an bɛ u fo kosɛbɛ. Nɛgɛjuru tiɲɛna. Nɛgɛjuru ye 21 foni 11 Docteur Kulibali tulo b'i la ɛrɛ tilenna. Allo oui an tulo b'i la. Dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la oui. An m'a faamu. I ka furu kɛra a ma san bɔ i tɛ radio in faga i kɛrɛfɛ wa. Nka ne cɛ sera ne ma dɔrɔn a bɛ digi na de n'a tilala dɔrɔn a bɛ digi ne la. Dɔgɔtɔrɔ kuma tɛ ne. Kabini furu kuma ni fo sisan a b'i latera a daminɛna kɔsan in na de. Awɔ a kɛ ne la sisan. N'a bɛ ka k'i la sisan lɛmɛnɛpo de ka teli k'o kɛ mɔgɔ la. Awɔ nka mais ne furu la. Ma deli ka cɛ ko kɛ mais basi ma bɔ ne la o fɛnɛ ne kamana. I b'o bɔ i kun na wajibi tɛ basi ka bɔ. Awɔ. Man ci. Il ci weleli la. Lamini ɲininkali dɔ bɛ yan nɔ. An hakili vitamine B12 ko in don a tigi ko yala a bɛ sɔrɔ dumuni fɛn jumɛnw na an bɛɛ bɛ tile ka vitamine B12 dun k'a sɔrɔ a ma bɔ a kalama o. A fɔra yɛrɛ ye malo de ye. A bɛ malo la a bɛ sogo la a kɛra sogo fasugu fɛn fɛn a bɛ biɲɛ la a bɛ jɛgɛ la nka mun ka ɲi o ye mun bɛ sɔrɔ a tɔgɔ ye di kɔnɔw la i n'a fɔ kami ani sɛ ninnu na o ka fisa misi sogo ninnu ye a bɛ sɛfanw na a bɛ nɔnɔ fana la donc vitamine B12 ka ca nin dumuni fɛn ninnu bɛɛ la alors que n'a hakilila maliyɛn fanba ka balo ye nin de ye bon yiridenw a bɛ sɔrɔ minnu na o ye soya ninnu ye n t'o tɔgɔ dɔn bamanankan na awɔ ani malo voilà malo de ka nɔgɔ o b'an fɛ yan kosɛbɛ. Nka an y'an ka ɲɔ bila a bɛ ɲɔ la. Awɔ a bɛ ɲɔ fana la mais a man ca o la ka fɛn tɔw bɔ. I tun b'a caya ɲɔ de la parce que maliyɛn tɛ ɲɔ dunna tuguni. I bɛ bu ɲini sisan machine so la i t'a sɔrɔ. Tɛ dɛ an ɲumanko bɛ ɲɔ de la an tɛ mɔni sɔrɔ tuguni jagoya f'i k'u jagoya u ka to tobi i bɛ to kuma fɔli de la kalo joli. Tɛnɛ i y'a fɔ k'a caya depuis i bɔra Moti n ye mɔni. Kana kɔrɔtɔ sunkalo sera ka ban ni Ala sɔnna. Sunkalo kɔni a jari a ma jɛ o kɔni sunkalo ta in sunkalo mɔni ka di dɛ nka i b'o min de wo k'o min tɛ fa i bɛ tila tuma bɛɛ na k'a ka taa jɔjan seli kɛ Ala
ora ta fie ki kan ikono fa kata jo non antisi jibe glog ikono ay Lamine ka problème ye muyi atato la dumni fen mun kasama na chanu abo sansra fe kata no se gabe kono aba fuko kamara be jide minka glog Lamine o de mai après beda nigi be wuli sa fonu tara green ni kasura sirila o yoro fana bi ke kele yoro ye tuguni ayo te kele docteur mo na sungalo mo nege be bonyadi imana fefe ya nege bi mine tene o yemo ye sungalo dronte o vengeance de lo hal ni mo sungalo technique ngo yimina ina fo sano e kata ngo kono sisan ngo yimine ika dum nege wakati sera ay masoro anga ke mo munu voyage la mobile nyana nuye ay Lamine yo tle kelen go ma dum nike ay nuna imana fefe duma akadi koy tene ema kongo surtout ati kongo to mana dumni mun soro ne ma farati na on wasa ay dumni fasu to bi kala parce que akun akadi ko jugu bon ni ba ka dumni mun toy koro o fana kasabi ci nuna parce que ka dumni ke anna abi hakla jigi abi lobi la ika banaw voilà non te tene jikadi tene jikadi salo ne ma jidi afede yofo jikadi ndatu mini yolo de amma ayo kan yolo ay fegi tanga mini yolo surtout fundiri mega bozi abina be du fundiri ay comme ne anyo laydu ta sika soko go kuban kumbenyina o amta sungalo ke saso comme sungalo fe do bi congéta Lamine bulun chelaw ale bina don congéta lawla ne ta sika so sungalo fe ka congéta kata nema bi yoro mun kata kunu sungalo ke sika so fa Côte d'Ivoire en fan fe yiri tu mbe yoro donc so mara fe bita isigi bakono ki kungolo la bokena ma ay baté en van fe ti da yiri bandu no de koroy ciow wa irde be ci du kame kay ka fu ha tene kay ko ale planning bo ni akalu konoto ko ma ale te ka garsiga soro docteur bon ntado planning fasku mundo ale ko kay planning bo na ko kaya ba se ka ke armetini wala mun ke de sola ni ma no boko ni ma greske soro o greske soro balias no to yebli awo basite abi famu mo ka bla ko na ka fo Lamine mo munu halnu bangi koloshike anye sege lu ke ka fo kunmena karsati ka greske o kofe a caman be o ka greske soro baliyan a yera ka fo lemenen po de kumbi atula ni e kemeta biworo lemenen po de bu balika greske soro o da to wakati bam to ka ladli kandi mo ma munu nu bi jem so fe ka bashito ula abati ki kadde ko gele parce que banakse ubita joli srafe tare kam soto la dala iman kasam bashi yere rabi bom Sulaiman kasam na kono nyena bashi bi ka bon wakati mina iman kasama na tigi yere jigina foka tatle bina ni fla dafa iman kasama hanno asuru bashi jora donc aya hakla jigi muso ka nyin gali folo la mo anyina na ko ni muso jigina ko bashi jo wakati jime jigini ko fe folo fe yani mo docteur kun ya asuru docteur tian bashi bina fotle bina ni flawo mais docteur nali sisan o dabla la parce que furaw bi ke atigila wala sa bashi bon kana cea parce que bashi bon ne bi ke mo sababu ye donc bashi ka jojona ni mo jigina sisan no ibi se ka tile flat tile saba ke bashi bina ni tile saba dafara tile nanina ka tabla fotle wolon flanana bashi ni jisala sara de nyagaminen do nyogona tile shegina ka yele kata iba e jisala sara de bi bo ngat le tan fla wakati la bashi bombe se ka segi kana katile fla ke atigila o kofe abitike mais mo farte kelen parce que ni mo mun la jora e ke denso kabo abonya sababu bora jide kun ka chala no e danji den kelen do donga kabo wala ma flani wala ma sabani kono de kundo
wala ma tigi ye jigin ko caman kɛ wala ma kuru kun bi denso la nin bɛɛ fɛnw de mun b'a to basi bɔn yɛlɛma bi don a ko la nɛgɛjuru ye 21 ni kelen fo 11 kan bɛ Amidu Sangare fo kosɛbɛ ale bɛ plakiw ni fɛngɛw de dɛsɛ mɔbili kan kan ka foli ba yɛrɛ tilenna docteur tulo b'i la ni cɛ bɛ muso ko ta kunkolo la quoi a bɛ su kɛ fɛn na telefɔni ci ni fɛn ninnu na ne y'a kɛ togo bɛɛ la walasa a bɛ se ka muso ko bɛ se ka bila kunkolo la mais a ma se ka k'a kunkolo la halisa jeu de ka d'a ye awɔ ne bɛ telefɔni minɛ a la f'an bɛ kɛlɛ a bɛ jeu dɔrɔn de kɛ awɔ a bɛ san joli la a kan ka taa san 30 la sisan ayiwa dɔgɔtɔrɔ o ta tɛ kunkolo la ko ye awɔ nka ale kelen tɛ se ka nin ɲɛnabɔ il faut que ani cɛ de ka taa ɲɔgɔn fɛ dɔgɔtɔrɔ fɛ o bɛ kuma voilà donc n t'a dɔn ko mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que kɛlɛw fana bɛ se ka kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ Lamini y'a ɲɔgɔnna fɔ yan nɔ mun a tigi bi u bɛ ɲɔgɔn négliger parce que mɔgɔ si jɔn tɛ i jɔyɔrɔ la voilà parce que so kɔnɔna la bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don Lamini muso n'a jɔyɔrɔ don cɛ n'a jɔyɔrɔ don i tɛ se ka ni mɔgɔ mana bɔ i jɔyɔrɔ la dɔrɔn a bɛ na ni gɛlɛya de du kɔnɔna la muso man ka cɛ place ta cɛ man ka muso place ta bɛɛ ka to i jɔyɔrɔ la an kuma n'a kan yan ka dɛsɛ Lamini sisan mɔgɔw jɔyɔrɔ kɛra mun ye so kɔnɔna la mɔgɔw jɔyɔrɔ kɛra fɛn caman ye mun tɛ i jɔyɔrɔ yɛrɛ ye parce que surtout muso Lamini parce que muso de jɔyɔrɔ ka bon so kɔnɔ ka tɛmɛ cɛ ta kan i bi wili bɛɛ ɲɛ i bi yɛrɛ ka baara kɛ i bi cɛ ka baara kɛ i bi da bɛɛ ɲɛ ka cɛ denw ka baara kɛ donc i ta k'a fɔ ne ka baara de ka ca n ko yɛrɛ de y'i ka muso ye o parce que dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ rôle mun b'u bolo a ka ca kosɛbɛ u bɛ sɛgɛn finalement fo b'a fɔ cɛ ka rôle dɔ ta donc finalement olu ka bon dɔw fana ta bɛ yen nɔ contraire de don i bɛ taa sɔrɔ rôle mun b'u bolo o t'a kɛ donc i bɛ taa sɔrɔ baarakɛla de b'a kɛ fo cɛ yɛrɛ bɛ ɲɛfɔ baarakɛla de fɛ parce que fɛn bɛɛ tora baarakɛla ma sa ainsi de suite k'a tɔ kɛ télé lajɛ voilà a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ko ale ka échographie l'ovaire bilatéral microfolliculaire d'allure dystrophique veut dire quoi? Bon, dɔgɔtɔrɔ dɔ de ye écho in d'a ma écho in kɔrɔ foyi t'a la n'i ma taa jaabi ni lajɛli da ɲɔgɔn kɔrɔ o de y'a to Lamini écho ninnu ni arajo ni hali jolitaw minnu bi di an b'a fɔ ma ko examen complémentaire o kɔrɔ ye ko dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'i furakɛ k'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ nka o bɛna dɔgɔtɔrɔ ka hakililaw de dafa donc parce que n'o tɛ kɛ yɔrɔ min na n ko mɔgɔw bɛ furakɛ mais n'a bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na o b'a to fana furakɛli ka ɲi a bɛ ɲɛ ka tɛmɛ i m'a utiliser kan parce que ale fana bɛ hakilila dɔ d'i ma ka fara i yɛrɛ ta kan donc n'i ye mɔgɔ lajɛ i bɛ fan da yɔrɔ ninnu lajɛ ka denso lajɛ écho fana mana di écho mana mun fɔ fana o bɛ fara i ka lajɛli in kan i bɛ sɔrɔ ka kɔrɔ dɔ di o ma k'a fɔ nin bana masina in don mais n'a danna écho dama ka jaabi la kɔrɔ foyi tɛ nin na a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko ale kɔ de b'a dimi wagati dɔw la ka jigin sen na ko dimi nin ka jugu ale ma dɛ ko ale bɛ se ka mun de kɛ ko hali an bɛ yɔrɔ min na su in na a bɛ k'an lamɛn ani dimi de dalen don kuma filɛ nin ye. Bon i tɛ se ka fɛn fɔ o la parce que f'i k'a dɔn sababu mun na ko b'a dimi est ce que koloci de b'a tigi la est ce que a delila ka accident kɛ est ce que bana wɛrɛw bɛ yen nɔ a tigi joli la mun b'a to kɔdimi b'a sɔrɔ est ce que banaw bɛ fasa la mun b'a to kɔdimi b'a tigilama sɔrɔ est ce que a ka baara yɛrɛ de bɛ kɔdimi lase a tigilama ma donc nin bɛɛ ye ɲininkaliw ye minnu bɛ sɛmɛ a la ka tila k'a lajɛ ka tila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ pour que k'a dɔn a ka bana sun ye mun ye. Dɔgɔtɔrɔ ko kɔnɔ min tiɲɛna nin y'a dɔgɔkun 8 ye ko o kalo labɔ bɛ daminɛ wagati jumɛn? Kalo labɔ wagati t'o la koyi mɔgɔ k'a bila i kunna k'a fɔ n'i kɔnɔ tiɲɛna bi yanni dɔgɔkun 2 cɛ i bɛ se ka kɔnɔ wɛrɛ ta hali ni laada ma na awɔ ma nɔgɔn dɛ o de bɛ maa caman bila fili la a b'u ɲɛna ni laada ma na
nti kɔnɔta yani laada yɛrɛ kana o b'a sɔrɔ i kɔnɔ wɛrɛ yɛrɛ ta awɔ 95 la a dara dɔ ka dekuri kɛ a bɛ y'an fara ɲɔgɔn kan an ye fɛnw san ka kado baw san an y'an cɛ ka taa kalo 4 kalo 5 an y'o kɔnɔ y'a ɲɛ nka an malabagaw de tun don nka kelen bɛ jama la o sina ko tanti ka a ko kɛra tan wa a ko n den nin ye n dan tɛgɛ ma koyi o ma kɛ den dɔ in fila ni ɲɔgɔn ye sa wa ne ko k'an taara safinɛ nin fɔ wari minnu juru ta ka taa safinɛw san an ma tila o sara la ni nin y'i ta i tɛgɛ ma safinɛ nin na i ta i tɛgɛ ma ni se an tanti dɔ de don a ko n den nin kelen ni ye n dan tɛgɛ ma koyi yɛrɛ tilela a bɛ tɛ oui tɔɔrɔ tɛ kuma b'i bolo ne mago bɛ docteur de la a tulo b'i la docteur ne den bɛ san 3 de la donc ne bɛ ka siran min quoi ni hakili jiginni na wagati o wagati i b'a ye n bɛ siran donc a bɛ ka kɛ sababu ye ka denwolo n siran denwolo ɲɛ yɛrɛ donc ni n bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ ni ne nana denwolo sɔrɔ sisan est-ce que accouchement bɛ se ka gɛlɛya ka sababu kɛ ne ka siran ye siran in de man ɲi o siran yɛrɛ hali ni mɔgɔ ye kɔnɔ ta siran bɛ se k'a to kɔnɔ bɛ tiɲɛ siran bɛ se k'a to jiginni bɛ gɛlɛya i bɛ siran in de bɔ i kunna e jiginna tɔɔrɔ jumɛn ye sɔrɔ bon vraiment tin gɛlɛyala dɔɔnin hali n'a gɛlɛyara e bɔra tin na i den bɔra la o tɛ wa awɔ a bɛ n'a fɔ n'i kɔnɔ ma k'e taara baki kɛ sisan baki sujet kɔni gɛlɛyara de nka i pasera a ma ban wa a gɛlɛyara a ma gɛlɛya e pasera ka ban o a tɛ ka se ka bɔ n kunkolo la i b'o de bɔ i kunna o de ye bana ye minɛ i y'a faamuya wa i k'a bila i kunna k'a fɔ jiginni kɔrɔ mun ye n sɔrɔ ni degun ye n sɔrɔ o ni nin tɛna kɛ kelen ye awɔ ne yɛrɛ bɛ san 20 de la sisan nɔ fɛn dɔ de fana bɛ to ka bɔ ne kan kɔnɔ fɛn a kisikisɛlama ne do cogoya dɔ la a jaune-lama ne awɔ n y'a faamuya i bɛ taa o yɛrɛ la i ka lajɛ ne tan tɛnɛ fɔ a tulo b'i la dɔgɔtɔrɔ a ko ale ka ɲininkali bɛ sɛmɛ i la kosɛbɛ a ko u ye fura minnu sɛbɛn k'o ye phenobarbital 100 mg a ko depuis 98 a kɛra ka crise dɔ de senfɛ ko f'an bɛ yɔrɔ min na nin ko ale bɛ o traitement na n'a banna a bɛ segin a kan n'a banna a bɛ segin a kan a ka jɔrɔ ye min ye ko yala o tɛna se ka na fɛn dɔ k'ale la a ka ɲɛtaga kɔnɔ ka taa wa fura in dabɔra a filɛ ka mun fɔ crise kama n'o ye kirikirimasiyɛn ye ale mana wuli mɔgɔ la donc mɔgɔ dɔw bɛ yen n'o ye fura ta fo san 2 a bɛ kɛ u bɛ kɛnɛya n'o kɛnɛyara fura bɛ bila dɔɔnin mais mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o tɛ kɛnɛya u bɛ continuer ni fura in de ye pour que crise kana wuli mais fura in baasi tɛ o i b'a bila i kunna k'a fɔ bana de ka jugu fɛn si tɛ yen ko effet tɛ mun na nka bana in de effet fana ka jugu ka tɛmɛ fura ta parce que fura dose min bɛ d'a tigi ma o b'a to a tɛna tɔɔrɔ lase a tigi lama ma awɔ a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ko grossesse molaire ye mun de ye o man ɲi dɛ grossesse molaire kɔnɔbara fasugu ka ca lamɛn dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ kisɛ t'u la n'a b'a fɔ o ma ko fanjɛ dɔw bɛ yen kisɛ b'u la dɛ nka kisɛ in tɛ den ye walama tilancɛ ye den ye tilancɛ ye tonso ye walama tonso dama de kɛn bɛ ka denso fa wa tonso mun don tonso ɲuman tɛ donc i bɛ taa sɔrɔ a tigi mana kɔnɔ ta sisan o kɔnɔ in hali ni dɔgɔtɔrɔ y'a bɔ yen a bɛ se ka falen kura ye i b'a bɔ yen siɲɛ 2nan na a bɛ tila ka falen tuguni siɲɛ 3nan na tonso de bɛ bugu denso la donc nafa bɛ mun na anw bolo yani ni dɔgɔtɔrɔ mana o ye dɔrɔn yani dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ k'a bɔ yen a bɛ jolita dɔ de d'i ma k'a lajɛ tonso kisɛ hakɛ joli de bɛ a tigi denso la donc o bɛ dɔn hormone dɔ de fɛ n'o ye farilaji dɔ ye ni dɔgɔtɔrɔ mana o chiffre dɔn a bɛ kɔnɔ in ko k'a bɔ yen n'a y'a sɔrɔ a bɛ denso de la ka fara ka tuguni a bɛ to ka o sɛgɛsɛgɛli de kɛ a bɛ se ka kɛ a b'a kɛ tile 2 o kɔfɛ
dɔgɔkun o dɔgɔkun a b'a kɛ fo ka taa se wagati dɔ la a b'a kɛ kalo o kalo yamaruya t'a tigi bolo fiyewu a ka kɔnɔ ta fo san 1 ka dafa n'o tɛ n'a ye kɔnɔ ta a bɛ se ka tɔɔrɔ dɔ lase a tigi ma parce que o b'a sɔrɔ a dɔn tɛ n'a kɛnɛyara ka bɔ a la tɛrɛ a ma kɛnɛya n ye sɛgɛsɛgɛli min fɔ o sɛgɛsɛgɛli in de b'a jira k'a fɔ karisa kɛnɛyara sisan san 1 mana dafa wala kalo san 1 o de ka ɲi n'o dafara dɔgɔtɔrɔ b'a yamaruya a ka kɔnɔ wɛrɛ ta mais yan'o cɛ n'i ma o sɛgɛsɛgɛliw kɛ parce que an bɛ mun kɔlɔsi maa caman bɛ lamɛn u bɛ na ka bɔ burusi kɔnɔ o bana fasugu b'u la o y'a sɔrɔ basi bɔn a ye joli ko dɛsɛw las'u ma u nalen yan dama kɔnɔ kora u lafiyara u bɛ taa u tɛ segin ka na contrôle la bilen n'i mana contrôle la kɔnɔbara in bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye awɔ a bɛ se ka kɛ cancer ye n'o ye bon ye a bon ka jugu kosɛbɛ parce que hali kalo 6 kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ a tigi sababu ye awɔ a bɛ se ka taa tonso falen hadamaden fari yɔrɔ wɛrɛ la fogofogo ninnu na donc ka kɛ a tigilama sababu ye voilà alors que a furakɛli ka nɔgɔ kojugu a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 an tulo b'i la rɛtilenna Mansu kuma b'i bolo i bi caman i bɛ radio in faga an tulo b'i la oui hein allo Tenenko ko a bi a bɔ dɔ fɔ ko u ti tɔntɔn dilan na moti n bɛ ka dɔn a ban ye jɔn ye Tenenko i ko i ye fɛn dɔ fɔ moti ko tɔntɔn ko i ba bɛ se tɔntɔn tobi la moti o i ba jumɛn de ye moti ye ale bɛ fɛ k'o dɔn i bɛ radio i ka radio in dɛ moti ka dɔ i sɔrɔ a bɛ fɛ k'i ba dɔn mopti ye a bɛ n'a ba min ye o tɛ moti ko ye o filɛ Lafiyabugu Gogo Sise de don ne ka bɛ Gogo de ma a bɛ Madame Koyita Gogo Sise o de bɛ se kelen do moti fan jumɛn ye a ka mɔgɔ moti ya awɔ ne ye moti ka de dɛ fami jumɛn fami Tangara Seware Bamakura Seware a ji sera dundiya Manakura o y'aw ka mɔgɔ ya o ye n kɔrɔmuso ye n kɔrɔmuso kan sinamuso karamɔgɔkɛ n'i b'a fɛ ka tɛnɛ dɔn direct tɛ y'a mɛn n'Ala sɔnna i b'a fɛ k'a ka cɔn nɛnɛ Lamini i bɛ salen wari di awɔ mɔgɔ bɛ bila ka taa jɛnɛ ka taa cɔn nanfɛnw san ka na n'a ye Lamini an bɛ taa di ne bamuso ma Gogo Sise Madame Koyita Adama Koyita muso fɔlɔ ale b'a dilan fɛn an b'i fo awɔ dakuruɲɛ laban min bɛ yen o docteur a ka ɲɛ ma o a bɛ kuma jeunes fɛ u ka muso furu kɛ o ka nafa min muso furu la docteur sira fɛ a b'o fɔ a cɛman fara musoman kan ka kuma u fɛ furuko sira fɛ nka muta ko yan ko b'a la o t'a la Ala ka su yɛrɛ yɔrɔ jumɛn taga ko a ye mutaha a bɛ ka mutaha furu ko kuma de fɔ an k'o bila an ka taa ale mun fɔ nafa bɛ furu la gansan tɛ furu dara o a filɛ ka mun fɔ ko dɔgɔtɔrɔ k'o fɔ o to dɔgɔtɔrɔ ka baara ye o y'olu yɛrɛ de ka baara ye non a bɛ fɛ ka min fɔ furu joona dɔgɔtɔrɔya sira fɛ a bɛ min lase denmisɛnninw ma a bɛ nafa min b'a la farikolo ka fanfɛla fɛ a mako b'o yɔrɔ de la furu kɔni mɔgɔ i fari Ala y'a dilan ka bɛn wagati dɔ de ma k'i fari kɔgɔ ka bɛn ni wagati dɔ ye kabini fari mana kɔgɔ ka ban o kɔrɔ ye ko i mago bɛ furubato la n ko furu sinzira o de kama parce que i fari b'i sɔsɔ a jari a ma ja n'i fari yɛrɛ m'i sɔsɔ Lamini i selen o si hakɛ o kɔrɔ ye bana yɛrɛ b'e la o awɔ voilà donc o de y'a to maa dɔw bɛ yen nɔ tellement que i bɛ taa sɔrɔ somɔgɔw kɛn bɛ ka u minɛ cogo dɔ la walasa u fari ka n'u sɔsɔ wagati dɔ la a bɛ kɛ i n'a fɔ Lamini n'i mana wulu ta k'a bila so kɔnɔ ka datugu a da la n'i y'a labɔ don min na wulu dɔrɔn tɛ dɛ saraka saga jigi minnu sirilen don so ni muso t'u kan
i m'a ye u bɛ masturbation kɛ cogo min saga sirilen bɛ min kɛ i m'a ye ko saraka saga de don u tɛ muso bilala kan u b'o sagajugu de minɛ ye fo ka kɔgɔ k'o fɛ ko non ko saraka saga don u bi sow siri u tɛ muso bila so kan ko non ko saraka so don ko n ka sanayɛlɛ so don alors que n'i ye so kelen siri i ka sanayɛlɛ t'o ye dɛ i ka duguma sara cɛtɔ de fil'i bolo ye ka taa kamalenkɔrɔ siri a sera muso ko ye i ma muso furu ka d'a ma a bɛ min kɛ u ka saraka sagaw n'u ka saraka so ninnu a tɛ saraka saga tɛ tuguni dɛ ko ɲɛta saraka saga don dɛ kɔsegin saraka de don parce que i bɛ k'a tɔɲɔ i bɛ min da k'ala tile bɛ dɔrɔn de b'a dɔn o de bɛ fɔ n balimakɛ ye k'a fɔ ko denmisɛnninw ka furu sirili a ka di denmisɛnninw de la i m'a ye minnu furula joona n'u ye denw sɔrɔ joona u tilala denwolo la joona n'i y'olu parlen taatɔ ye u n'u denw yɛrɛ tɛ sɔn k'a f'u ma k'u ba de ye nin ye ou bien k'u fa de ye nin ye wa k'an kɔrɔkɛ de taatɔ filɛ nin y'an kɔrɔmuso de ye tellement que u denw wolola joona u n'u denw bɛɛ kɔrɔbayara ɲɔgɔn fɛ u bɛ taa se san 40 ma tuma min na u b'u ka pantalon serré k'a don u n'u denw n'i y'u taatɔ la ye f'u bɛ t'u kɛrɛ kan f'a bɛ kɛ i b'a fɔ k'a k'a fɔ don ye k'an ka taa boîte la su in na a nafa bɛ jɔn de kan furu joona nafa de y'o ye et puis den sɔrɔ joona nafa de y'o ye et puis dɔgɔtɔrɔ sira fɛ aw b'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ 16 ans na ka taa se 30 ans ma mana min bɛ fari la o wagati la a bɛ fɛn bɛɛ kun a bɛ denwolo sugu bɛɛ kun a bɛ souffrance sugu bɛɛ kun à partir de 30 ans ne y'a jateminɛ e de ka kuma o kɔnɔ c'est à partir de 30 ans que an bɛ fibrome ko kuma mɛn yan an bɛ opération ko kuma mɛn an bɛ fɛn hormone ko kuma mɛn yan denko problème bɛ poser daminɛ a bɛɛ bɛ daminɛ à partir de 30 ans ka yɛlɛ muso bɛ ka den ɲini à partir de 30 ans ka taa 40 ans kɔnɔ problème b'a bɛɛ da la muso n'a bɛ ka den sɔrɔ daminɛ de 16 à 30 ans problème t'a si da la a bɛɛ ka kɛnɛ a golo la e de ka kumaw b'a yira yan kuma b'i bolo non plus mɔgɔ bɛ kɔrɔ ka taa fɛ wagati dɔ bɛ na se bana dɔw bɛ yen minnu kɛn bɛ k'i fari ɲɔri n'o i kɔnɔ ta wagati ye kɔnɔbara fana tɛ taa hormone dɔw kɔ o bɛ kɛ sababu ye ka bana ninnu lakunu o de y'a to i b'a ye Lamine maa caman bɛ yen nɔ u si mana janfa o de b'a to opération tɔw bɛ caya mɔgɔ minnu ni césarienne bɛ k'u la o de y'a to tension tɔw bɛ caya o de y'a to diabète tɔw bɛ caya ainsi de suite voilà. K'an bɛ techno VIP Lafiyabugu Seba Kale ani Demba Dramé Asetu Kamara Alima Keita ani Sauti Koulibaly ninnu bɛ téléphone portable de feere ani réfrigérateur congélateur humidificateur techno k'an ka foli b'u ye kosɛbɛ u bɛ Lafiyabugu ka ɲɛsin EDM énergie ma k'an b'u fo nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 Tete Jɔ ko k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo fana Tete Jɔ Tete Jɔ an ka foli b'a ye ale bɛ prostate banaw de furakɛ ani hépatite ni biɲɛdimi ninnu olu de tɛ hépatite ye an ka foli b'a ye kosɛbɛ ayi tubabukanw cayara bana ninnu na sɔn Tete Jɔ bɛ Turukɔrɔbugu a ka nɛgɛjuru ye 66 22 65 66 66 22 65 66 k'an b'a fɔ kosɛbɛ nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 yɛrɛ tilenna oui balimakɛ kuma b'i bolo i b'i kumakan kɔrɔta ayiwa ngo de b'a fɛ ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka o dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la voilà ngo n'a kɛra k'a fɔ n'a kɛra k'a fɔ ni dalen don sisan bon i ka hakɛ to ni nege nana i ma k'a fɔ ni laban bɔra i la est-ce que basi b'a la baasi t'o la dɔgɔtɔrɔya sira fɛ ayiwa n'o tɛ ko ɲumanmuso kɔni ta fɔlɔ ale ni wagati dɔ la kelen yɛrɛ de dalen yɛrɛ de fo a bɛ n degun ko n to ka fini de bɔ n yɛrɛ la i tɛ muso ɲini k'a ta i sera dɛ n'o tɛ a ka kuma mɔgɔkɔrɔbaw fana fɛ i n'a fɔ sisan bɛ kuma min na nin ye ka se ka kɛ k'a fɔ ko u ka muso di denmisɛnninw ma joona o tiɲɛna o ye kuma barikama ye ni mɔgɔkɔrɔba hakili ma ye denmisɛnnin fana tɛ taa mɔgɔkɔrɔba hakili la talon de i tɛ taa fɔ k'i tɔɔrɔlen don e tɛ se ka taa fɔ i ka mɔgɔkɔrɔba ye k'i ni tɔɔrɔlen ayi Lamine parce que denmisɛnninw fana b'a fɔ de fo n ka nin ko in de ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ o de la n bɛ sɔrɔ ka muso ta o ɲɛ sɔrɔ wagati maa t'o dɔn et puis n'i ye muso ta mun de b'a jira k'a fɔ o gɛrɛsɛgɛ de tɛna ni o ko in ɲɛ sɔrɔli ye
mɔgɔ ka diɲɛlatigɛ in tɛ ban ko i bɛ kow bɛɛ kɛ o sen fɛ sa parce que n'i ko n ka lafiya Lamine lafiya fo n'i bɔra diɲɛla don min na. Ouais, non tɛ ne yɛrɛ y'a ɲini somɔgɔw yɛrɛ fɛ olu y'a essayé ka o kɛ baasi ye ne ma k'a fɔ ko ne ka olu makɔnɔ. Wallahi ayo Ala ka dɛmɛ kɛ. Amin amin. Ala k'an nɔgɔya. N'i taara i jɔ ni wari i ka mɔgɔw ma bi ko a tɛ i ye muso ta. I k'u ma kɔnɔ ye wariko de ye o n'o tɛ n'i y'u bolola sɔn sisan i b'a ye e muso bɛ don sisan hali tɛ bɔ a kalama. N'i ko kɔɲɔ ko bɛɛ ɲɛnabɔra nka n'i y'a bɛɛ to n'i ko muso ko bɛɛ ɲɛnabɔra a tɔ tora wariko ye an hakili a ma daminɛ an bɛ tile mun na tɛnɛ denmuso ninnu. O ye kelen fana u t'u bolo jɔ musow de la minnu t'u ka tataw ye. Lamine i kan ka min ta i b'a fɔ muso min ma k'i sonsori n'i bɛna a dalen sɔrɔ u t'o ta dɛ. Ba ɲɛsin ba ma nka a kana ɲɛsin saga ma saga fana kana ɲɛsin misi ma misi kana ɲɛsin ɲaamɛ ma awɔ. Dɔgɔtɔrɔ bɛɛ k'i ka pointure ta. K'an b'a Aisha Konde fo kosɛbɛ musokɔrɔba y'a dɔnkili da i ka pointure ta o de bɛ wusa i ma kosɛbɛ k'a bɛ médecine traditionnelle chinoise Yang Xing Tang awɔ kɛ a bɛ furakɛli kɛ ni biyɛnni de ye a dɔgɔtɔrɔ jolenba do chinois kɛ a ka bana furakɛtaw ye kunkolodimi jugubaw neuropathique spondylose cervicale a b'olu furakɛ séquelles d'AVC i n'a fɔ tension y'i bɔ k'i bin a ka furakɛlilanw de ye ninnu ye douleur lombaire discale i n'a fɔ kɔdimi k'a daminɛ kan na ka taa fo kɔkolo la o dimiw nerf sciatique ninnu périarthrite d'épaule kamankundimiw polyarthrite rhumatoïde goutte ninnu koloci ninnu diabète ninnu hypertension artérielle ninnu hyperlapsie osseuse dysfonctionnement sexuel fanga dɛsɛw dɔgɔtɔrɔ siya aussi a filɛ nin ɲare la nkɔntɔrɔ ni sanɛ yɔrɔ n'i sera ye dɔrɔn i b'a ka numéro wele a bɛ bɔ k'i kunbɛn n'o ye 75 26 78 29 75 26 78 29 k'an bɛ docteur Siya aussi fo ayiwa Ala ka nɔgɔya kɛ banabagatɔw ye nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 yɛrɛ tilenna. Allo an su docteur. N balimakɛ kuma b'i bolo. Ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ docteur la wa. Allo. An tulo b'i la. Docteur est-ce que plan ni muso b'a ta bange kɔlɔsi kama wa a bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka règle ka ala avance quoi a ka to ka na dɔgɔkun kalo kɔnɔ siɲɛ 3 siɲɛ 4 ɲɔgɔnna na. O bɛ se ka kɛ. A bɛ se ka kɛ. Nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna. N b'a ni su dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la. I b'i kumakan kɔrɔta. An tulo b'i la oui. I b'i kumakan kɔrɔta i da ɲɛsin téléphone ma oui. Ne mago bɛ docteur de la. A tulo b'i la. Ne tulo b'i la ne ba. Sisan ne jiginna den na. Ka den to kalo wɔɔrɔ la ne tun bɛna pikiri min kɛ. Donc ne ye pikiri min kɛ a bɛ kalo 7. Nka i b'i kuma kosɛbɛ an tulo t'a la ka ɲɛ. Ne ye fɛngɛ bila furakisɛ ne y'a bila min kɛ ne ka koli tigɛra. E b'a fɔ pikirinin de ma furakisɛ de ma ko pikirinin wa? Ayi nin da filila de. E kun bɛ ka pikirinin de kɛ kalo 7 pikirinin ya? Ayi furakisɛ nin. Furakisɛ? Awɔ. Ne ka koli tigɛra a bɛ wagati joli bɔ? San kelen. A b'o bɔ san na. Ne yɛrɛ kamaran kan. Hali n'a tigɛlen don san kelen ma da la n'o ye furakisɛ nɔ ye. Awɔ i bɛ taa o ɲɛɲini sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ. Ala ka nɔgɔya kɛ dɔgɔtɔrɔ a ko n'ale ye dumuni kɛ a ko ale disi fankelen bɛɛ de b'a dimi numanbolo disi nin k'ale bɛ sin ka salaya ten ko nka a bɛ tɛmɛ ko bɛ se ka kɛ mun bana sugu de ye. N tɛ se k'o bana dɔn tan. Est-ce que bana yɛrɛ b'a tigi la fɔlɔ parce que a bɛ dépend a bɛ dumuni fasugu mun kɛ est-ce que dumuni sumalen don ou a ka kalan kojugu walima a sumalen don donc il faut que a ka taa a yɛrɛ lajɛ n'o tɛ i tɛ se k'a dɔn fasugu mun don dumuni kɔni ni mɔgɔ y'a kɛ i bɛ lafiya i bɛ sɛliya
dango dumunu ambu nyagami nyogona donc ko fara nyogon ka tramna lamine dumuni ke chugo awo chejugo de ba on fait parce que ne de la ka fiengo konobara la place saba de be mogo i fali bi bo hakli de la sino konobara tewo ni ko fo konobara de kafa bara bi bulu donc o de différence ya hadama de ni bagani nyogon che parce que mogo bi barake ni hakli de ni ye dumuni ke i kan ka ji placibla i ka fiɲɛ placibla et puis dumuni fana fasugu bɛɛ tɛ kɛta ye wagati bɛɛ la sɔgɔma dumuni bɛ yen tilegan dumuni bɛ yen sufɛ dumuni bɛ yen nka an fɛ yan nɔ o wagati tɛ dumuni ko la dɔgɔtɔrɔ ye an ka dumuni kɛ koyi an tɛ daraka dun an tɛ tilayɔrɔ fana dun n'an donna sufɛ i bɛ daraka ni tila fana ni surafana fara ɲɔgɔn kan n'i sera min kɔrɔ i b'a ye ten kɔrɔ i bɛ sulu sala dɔrɔn i bɛ gɔrɔntɔ daminɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'ala sɔnna dɔgɔtɔrɔ ko kyste ovarienne ko bɛ furakɛ cogo di a furakɛli taabolo ka ca a bɛ se ka kɛ a bɛ furakɛ ni furakisɛ de ye dɔw ye opération ye minnu compliquélen don mais opération a ka suma donc a ka ca ala fɛ ni dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ sigan tɛ k'a fɔ kistini a bɛna kɛ bon de ye a tigi ma donc a ka ca fɛ opération ka suma a ko la donc caman bɛ furakɛ ni furakisɛw de ye a bɛ furakɛ ni furakisɛ de ye ayiwa dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko anémie peut prendre une personne qui a l'hypertension wa k'i ka ɲɛfɔli kɛ awɔ ko ni joliko dɛsɛ yala a bɛ maa sɔrɔ tension bɛ maa mun na bon o yɔrɔ ye fili kuma de ye parce que a bɛ maaw ɲɛna komi bamanankan na n'i ko tension bɛ mɔgɔ la n'i bɛ fɛ k'a fɔ bamanankan n'a ye terme mun sɔrɔ o de ye k'a fɔ joli ka ca ale ni tension jiginnen don o kɔrɔ ye ko joli ka dɔgɔ ayi o ye fili kuma de ye o ye kuma de ye dɔrɔn pour que mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ tension ye fasugu fila ye mun bɛ yɛlɛ ani mun bɛ jigin voilà n'o tɛ joliko dɛsɛ bɛ tension to minɛ awɔ a bɛ faamu hɛrɛ tilenna allo waleykum salam kuma b'i bolo n ba ni su aba oui nin première fois nga dɔ bɛ sɔnna wa mɔlɔ min a ka ca ni san naani wa bon ne kɔni bɛ fɛ ka ladilikan dɔ di an bi denw ma quoi awɔ i bɛ caman ba bɔ i ka radio mankan na awɔ ɲaga dɔ bɔra la d'accord an bi denw n'an tɛmɛna san 18 ou san 14 kan an tɛ fa lamɛn an tɛ kɔrɔ lamɛn an tɛ dɔgɔnin lamɛn an tɛ ba lamɛn bilen an bɛɛ b'a yira ko an kɔgɔra musomaninw b'a la cɛmaninw b'a la u bɛɛ b'a yira k'u tɔgɔla u tɛ mɔgɔ si lamɛn bilen ni furuko kuma kɛra u tɛ fa lamɛn u tɛ ba lamɛn don min na n'a nana don min na n'u nana tiɲɛni kɛ don min na de o don de u bɛna miiri fa la o don de u bɛna miiri ba la o don de u b'a fɔ k'u réfléchir o dun b'a sɔrɔ fa kumana ka dɛsɛ ba kumana ka dɛsɛ kɔrɔ ni denmisɛnninw bɛɛ kumana o bɛɛ la u k'u t'a mɛn donc n bɛ fɛ k'o kuma de lase an bi denmisɛnninw ma quoi et puis fɛnɛ hadamaden dɔw bɛ to ka wulili kɛ u tɛ se kuma fɔcogo la u bɛ mɔgɔw dɔgɔya an tɛ ni yɛrɛ kan vraiment o don na dɔ ye wulili kɛ a ye kuma modèle dɔ fɔ ne dalen don ka dilan ka fɔ n yɛrɛ la quoi parce que ne ma da la ni mɔgɔ bɛ sɔn ni kuma modèle fɔ ni i mansaw cɛ la quoi vraiment a don a kuma digira na mais n ko bɛ don n dɛsɛra ka don quoi mais ne min ɲinɛ aw fɛ awa ni Abdoulaye Andan tulo b'an na quoi ni sanction bɛ se ka sɔrɔ auditeur minnu bɛ wulili kɛ u bɛ mɔgɔw dɔgɔya n'a sɔrɔ u ka numéro bɛ se ka sɔrɔ quoi u k'u tigiw ɲini u ka ko k'u la pour que u ka se ka ɲina mɔgɔ dɔgɔyali kɔ quoi. a faamuna
o do ke ni ga kuma wa mbaw be la jele ko mbaw be wali ma do na diara nyambi fo inci weleli la tene alsa muso kemeni nginnendo denku be muso munna awo Dagaba, Association pour la promotion des pharmacopées du Mali, Noye Ambalmake Moulekafu. Ako 8 mars Konala, Anambe Kafuru Munusri, la fiabu communicatita au Noyara, ala au Noya, sans filtre Ani Ambefta Sikaso. Akale be muso kemela, koka muso kemeni kadama, uda mi ka tiketa wafla. Alebu ou ka traitement ke fou denko traitement ke fou konga naobita ale fe aka soro autara eko ke ka nyini ka don ka eko ke apta eko papier yira ala naye au chef fananta soro katana e tiketa le ko fama atse kata fe na ma tiketa le ko fa bita na eko e au cheka ke eko anaw yira ka eko nga nouvelle mi yira soro la mbi muso flatara no ka eko e woni tunta do kol garsigele no tena utun garsigele docteur mo se ka konata te bwa kalama kono bi se ka ke muso la ita kalama jangoni mamu mena denko nyina anunu fla mena denko nyina tasro bu jigi ba ka wakati mna basro la jorendo ma chamambe ambure swa an reba fu karsa ere konno na yere la jorendo kama fabi u yere ti dala yere o soro la muso fla la o foro le foka murablu la kana na denko nyina ay ko makude mbambulo umadala iralula de kafoko me ka garsigele do mule kafo yo ke bifo kanga foli be muleka foye anga tike konimbi tani numero miye o numero ye amino dambalmo ma musolaka mo be muso kemedla nga be kunche nala sonama ni marsikalola marsikale ka soro koni ngo munu garsigelendo munu be fe ka denko nyeyini u ka se kata denko nyeyini u ka tiketa wafla o ka se kata kata muleka fu ku fraka fu o yale ka deme o tikebe ta numéro mina sa 92 27 12 38 92 27 12 38 92 27 12 38 ibe tiketa wafla ibita ika eko papier ta ibita ira muleka fula o yale ka 8 mars deme o 8 mars ne ala ka chaya nala sonama nika soro fenymo de be ka konata ala ka chaya ka family chaya d'autres ako aywa sida de yira ale che jilla ako ale tara chef la kata jatemineke nga négatif ale farla ko den flabu bulu atolu la tale la me abe che jilla ko nu ka furu sanane d'autres fana mi kewa nga okorote kat se ka tigimne de okoro ka kanka koloshi ayerala donc docteur bi la likanda ma kan ka ere matrafa ni mu ani deun ta fan fela pour que kana abse kamne o nga ma amne parce que banakse se ka do maula nyogon fe la men nga mo do be ne bita soro akan ka ta dlo yoro munna pour que aka se ka tnyeni ko ta tigi farla donc abde se ka tnyeni ke o tigi la ma farla abse ka ke fana parce que sida flene anni furu bato temena mauni nyogon che abi soro sira fe ke la men mo farte kelen yo do be no ita soro furu bato ke ko kelen abumne do fana be no ake ko chama abumne aleni jolisran non ta fana be o joa kelen la abo docteur ko ni mo ma furu bato ke ko bse ka janati ke sewala ni so diala o be bo ko ngolodla ngodo furu bato de ni so goya la suma do mu yere faga furu bato kodla ya do mo mu ya yere faga ko parce que ni so ka gote ni so goya daiwa ka yere faga munu bu yere faga che ko kama munu bu yere faga muso ko kama furu bato ko de mana noye ya do a goyera o tigilawo donc a jarana majana o ye kungulula ko de yo awo note furu bato te do ka ko yere o le nyalatige tabulu were munte furu bato ko abi fam ala ka clean mandama nega juru ye muga ni telefone futan kele kuma bi bolo retlena allo oui kuma bi bolo am tsona na mansu yo se iga sengere ni nga tondo ni nga lebe yere ngere mani yere ma docteur idem soko kale bi yere ayere ma
bon yɛrɛ sababu ka ca donc f'i ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka ɲɛɲini parce que yɛrɛ banaw bɛ yen nɔ a dama la mais ni ne donna jama la de a bɛ juguya n kelen a tɛ kɛ n na o fasugu a ka ca Ala fɛ o ye hakilila ko de ye o ye kungola ko ye a bɛ siran jama ye n yɛrɛ tun bɛ dɔnkilida kɛ yɛrɛ mais sisan ni donna jama la dɔrɔn n bɛ yɛrɛ t'an ka kasɛti bɔ dɛ jeli ye e bɛ siran hɔrɔnw de ye Lamine nin ye contraire ye dɛ n ko hɔrɔnw de bɛ siran jeliw ye t'an ka kasɛ an mago bɛ fɛn dɔnkilidala kuraw la i m'a ye dɔnkili tɛ ka da tuguni wa ko a k'an dɛmɛ hali n'a bɛ sɔrɔ farafin fura la non bana tɛ k'i ja jɔ dɔrɔn i bɛ dege jamala ko la o bɛ yen nɔ n'i taara hakili la o bɛ ɲɛ f'i ye n'an y'a sama don la ka taa Sénégal k'a ka concert kɛ a y'a faamuya awɔ jamala ko ma nɔgɔ nka mɔgɔ bɛ dege a ko la dɔɔnin de nka n'i bɛ jama cɛla kan'a bila i kunna k'a fɔ maaw ɲɛ bɛ n na i bɛ kuma i b'i ka kumaw kan a bɛ ka bɔ i kunna a bɛ ka bɔ i da fɛ mais a b'i kunkolo kɔnɔ mais i b'i ɲɛsin tan sisan nɔ a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ ɲɛ bɛ kogo de la ɲɛ tɛ mɔgɔw yɛrɛ la i y'a faamuya wa i ka n'i ɲɛ coro mɔgɔ la parce que ni bɛ jama cɛla la a bɛ k'i ɲɛna k'u bɛɛ de ɲɛ b'i la a bɛna photo i y'a dɔn photo n'i mana lajɛ cogo o cogo a ɲɛ b'i la i mana taa i gauche fɛ o i droite fɛ o dɔ b'a ɲɛni a dun ɲɛ b'i la parce que n'i taara gauche fɛ a b'a ɲɛni ɲɛna ko ɲɛ wɔɔrɔ de b'a la parce que i mana jiri munumunu cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ gingin ɲɛ bɛɛ kan a b'a kunkolo munumunu donc a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko i bɛ taa sɔrɔ ɲɛ wɔɔrɔ wala ɲɛ seegin de bɛ gingin na parce que n taara kɔrɔn fɛ a bɛ yen n taara tilebi fɛ a ɲɛkili bɔsɔn bɛ na n taara bayan fan voilà donc il faut que a k'a bila kun ni mɔgɔ kɔni bɛ jama cɛ la donc an hakili a ka taa conseil di yɔrɔ la u bɛ o ɲɛf'a ye voilà a ko ale mana sa furumuso ma tuma o tuma ko b'a fɔ k'a ma lawasa sɔrɔ ko dɔgɔtɔrɔ k'i k'a dɛmɛ dɛ ale sɛgɛnna ale kan ka a furumuso yɛrɛ de ɲininka mun de ka di ye n'o bɛ wasa lase ma a ka wasa wasa in de ka d'a ye a tɛ k'o de sɔrɔ a ka wasa a ka d'a ye mais mun de cɛ ma n'o kɛ o b'a to a bɛ wasa dɔgɔtɔrɔ a ko ale denmuso bɛ so kɔnɔ k'o tɛ dumuni dun abada fo super appétit ka d'a ma ko yala ko inconvénient b'o la wa den tɛ sɔn ka dumuni kɛ abada f'a ka super appétit di yala ale de nɔ t'o ye wa bon n t'a dɔn ni bana min b'a la de toute façon ni mɔgɔ tɛ ka dumuni kɛ a bɛ taa ɲɛɲini fɔlɔ ni bana b'a la banaw bɛ yen nɔ mun a jari a ma diya i tɛ se ka dumuni kɛ n'a kɛra k'a fɔ banaw de tɛ a tigi la bana jɔnjɔn t'a la parce que ni bana b'a la n'o fura kɛra a tigi bɛ dumuni kɛ mais ni bana jɔnjɔn t'a tigi la o la éducation mun kan ka kɛ n'o ye conseil o bɛ d'a tigi ma pour que a tigi bɛ se ka dumuni kɛ cogoya min na dɔgɔtɔrɔ a ko k'i ɲininka ko k'i fɔ kosɛbɛ fɔlɔ ɲininkali min b'ale bolo ale garisigɛlen don dɔgɔkun 16 a ko tɔkso b'ale la komi ale ma fura tali daminɛ dɛ yala den bɛ se ka balo o kan wa bon ne ma d'a la ni tɔkso b'a la parce que Lamine maa caman bɛ yen u b'a fɔ ko tɔkso b'u la alors que tɔkso t'u la n ko tɔkso ye sɛgɛsɛgɛli de ye fasugu 2 don dɔ bɛ yen mɔgɔw b'o de kɛ ka caya o b'a jira k'a fɔ tɔkso delila k'a tigi sɔrɔ n'o ye tonso ɲimi ye o bana delila k'a sɔrɔ nka bana in kɛnɛyara a nɔ de bɛ joli la ale ni bana bɛɛ na o tɛ kelen parce que e filɛ k'o mun fɔ wagati bɛɛ i tɛ se ka peseli yɛrɛ kɛ fiyewu ko ni dɔ ma bila ka na i fɛ yen nɔ ko tɔkso de b'a tigi la an bɛ sɛgɛsɛgɛliw di k'a lajɛ ni bana bɛ an y'a sɔrɔ an b'a sɔrɔ bana tɛ parce que sɛgɛsɛgɛli fasugu ye 2 ye ni a yɛrɛ k'a fɔ bana kɔrɔ dɔ b'a tigi la 2nan bɛ di o b'a jira k'a fɔ bana kɔrɔ dɔ teri bana kura de don ni bana kɔrɔ don o tɛ furakɛ o mais ni bana kura de don o de bɛ furakɛ et puis o furaw tali n'i y'a daminɛ i bɛ kɔnɔmaya bɛɛ k'a la fo ka t'i jigin don min na nka o man teli ka ye mɔgɔ la parce que a bɛ san 8 yɛrɛ bɔ sisan ne ma tɔkso yɛrɛ ye musow la minnu lajɔlen don ni b'u ka peseli kɛ a fanba i bɛ taa sɔrɔ 100 sara la 80 i bɛ taa sɔrɔ tɔkso yɛrɛ u jeli la k'a fɔ bana kɔrɔ don mais bana kura tɛ
Abi famu nega juru ye mugan kele foni fu tan kele voix du cœur de radio Clédou Kambal make kuma bi bolo allo ba sere tlena aha kuma bi bolo ne fa docteur ni wala atlu bi la oui ne kala furu batu la wajibi tigido ne madame no e bana parce que la wajibi to de toute façon avec ce qui toujours ka bo et puis nya bi jimu na no bi bo te la wajibi dronyo o e cheni muso ka ji farale nyon ka ya famia atito yon d'autres kika hypertension hypertension ani hypotension to kana afla kilingilina be wole jugodi ale a foti ba kan la tan ni tension yere la ale ni tension hypertension et hypertension a besebe chugo ga kilinde ni tension yere la hypertension et hypertension ni tension mais akoko joli cha bana ni jeli doga bana ba mana kana mo ba famia o chuala mais to kana be foti godi hypertension we jeli cha bana aha hypotension hypotension d'accord we jeli doga bana ba mana kana wala sa mo ka famia foti na amba fuko tension jiginendo ale ni tension yele lindo ote jeli doga bana jeli cha bana yo sombe me ka soro jeli make ka yoro fay yasa ali ba furunga la si roma jeli make ka aka wakande fa ale be me donc aka suma donc ya ajigine et di fana ala leti se doy jeli dioro ba so yoro fara ka fa donc ale fana be tilawo no fa finalement ka sege ka sana bina joko ala kana jo aka soro anye san kemeni santani woro koni soro docteur ki ganya folike hypertension est muy d'abord hypertension ni mana attaque mais sarala ibita soro bi kononton ani duru sababu mayala o koro ko tension yele lendo nga sababu mayala donc o de tension bana muy donc o bi mo famba o de la donc no bi mala ibi shi beke o de tibla parce que sababu mayala donc so bi continuer ka barake munde bo o wili mogola ko dumba ale ni ti fari kolo nyene jeke ale ni tuluma fem iskilendo yoro kile donc joli sira numbi mine ka grendi il faut que son ka barabake pour que ka joli la si ifarima note joli sira numbi na fo lamine bamako ya no sansamia kase dinga be gre jite mesra nun gerenendo jibi segi kata a boyoro de lawo joli mun kan kana ifarla il faut que son ka bara o pompe donc ale fana bi senge o pompe la donc son bi décès il faut insuffisance cardiaque qui sera c'est ça son bana ya tigi soro wakati de la son bi décès fika tigi son fallait o ye problème ya famia o de hypertension bana hypotension au contraire mais mo ku janto tension ta abi 16 la wala ma abi 96 la tension bena o tede anya ko shima chama be ubi hypertension de blue yera la u keto la ka hypotension frake parce que hypotension ubi ta fin ta mombi tension la ele no abi bo hypotension ina katake hypertension donc mais alors que aka chala fait hypotension mi maomununa docteur ba fu o ka duminu de ke droit l'été fin juguma yewu o bi dumin de ke pour que tension kana jigi voilà bon duminu munu ba to tension ti jigi o ye vitamine C bi duminu mununa voilà vitamine C abina fu le murbanu an le mrukumu abi lipton fana la ko sebe voilà abi famu ala kan noy ke aywa ambita fe alsa nega juru mugan kele foni fu tan kele kuma bi bolo retlena allo en club là allo oui anchu asomo manke awa amba solo la ni amega wule ka wo siga sodi problème do rebe anga aka antenne fanfare ame to aga émission fin versu avec ticket avec craché en fait en coup du quoi réseau de
D'accord, bon, vraiment, émission caman bɛ yen n'an ma mɛn an bɛ gɛlɛya sɔrɔ la kosɛbɛ. Ɲɛɲinini bɛ ka k'a ma. Alhamdulilayi, a y'a jija o la kosɛbɛ. N'Ala sɔnna a ma. Vraiment, an ni ce a ni baraji ko. E bɛ quartier jumɛn na? An bɛ Sikaso. Ne bɛ ka wele ka bɔ Mankurani de. Mankurani? Kotoronin kɛrɛfɛ wa? Fɛnkɛ de Kotoronin da kɛrɛfɛ. Lamine ka terrain bɛ yen dɛ. Ayi ne ka terrain. O bɛ Sanubugu de. Ayi. E bɛ a taara. K'an bɛ Kotoronin mɔgɔw fo su in na Lamine. Binɛfu ka yɔrɔ la. Awɔ Mankurani Kotoronin da la. E ni Binɛfu ka so ka jan? An ni yen ka jan dɔɔni dɛ. Ah d'accord. Ali Kulibali dun? O basi t'u sira o bɛɛ a diyara y'an b'i fo i ni ce wele la a ni ce nɛgɛjuru ye 21 fo 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo oui madame kuma b'i bolo i b'i kumakan kɔrɔta dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la docteur ni ne bɛ jɔlen don ɲɛma ne bɛ to ka sɛgɛn yɛrɛ ma de awɔ sisan ni jɔlen don ni ye tɔgɔma fitinin ye n bɛ sɛgɛn awɔ bon ne m'a dɔn fɛn min don bon i kan ka taa mɔgɔ fɛ mun bɛ sɔn banaw lajɛ n'o ye cardiologue ye fɔlɔ awɔ donc n'ale ye sababuya la n'a ma sababuya la a b'i bila ka taa maa wɛrɛ fɛ n'o ye pneumologue ye awɔ i y'a faamuya awɔ n y'a an b'i fo ala ka nɔgɔya kɛ dɔgɔtɔrɔ a ko l'hyperprolactinémie de 90% qui a causé l'infertilité peut être traitée complètement pour avoir un enfant. A bɛ dépend sababu la ko sinji ka ca ale fari la donc o de y'ale bali ka den sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ ko ten hakili la ka kuma bɛ tali k'o de kan ko yala o bɛ se ka ban furakɛli la furakɛli pour que a ka ban o k'a sɔrɔ a sababu dɔnnen don parce que dɔw bɛ yen sababu t'i la mais fura bɛ di pour que nɔnɔ mun ka ca nɔnɔ mun ka ca fari la dɔ ka bɔ a la walama maa dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ sababu dɔ b'a la kuru dɔ b'a tigi la mun bɛ ka nɔnɔ dilan fo dɔgɔtɔrɔ k'o kuru in bɔ yen dɔw fana ta i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ ka fura dɔ ta fura in de b'a to a bɛ caya bana dɔ kama ngololabanaw bɛ yen nɔ crise banaw fana bɛ yen nɔ minnu ni dɔgɔtɔrɔ bɛ fura dɔw di mun b'a to o b'a tigilama sɔrɔ donc il faut que tant que o fura ma jɔ a bɛ gɛlɛya donc maintenant o tigi ka o bana in bana e k'a y'o fura in tali jɔ donc i b'a ye farilaji in bɛ segin a cogoya normal la n'o ye hormone ye dɔgɔtɔrɔ sinji mana caya muso sin na o bɛ den wolo bali de awɔ a b'i ka denko gɛlɛya a b'i ka furubato gɛlɛya minnu ka sin ka bon dun ayiwa kɔ sin ka bon ale ni sinji b'i sin na kelen tɛ de Lamine sin ka bon sin ka dɔgɔ tɛ hormone dɔ de bɛ yen nɔ hadamaden fari la n'a bɛ dilan o de b'a to sinji bɛ jigin sin na ni o hormone nin de cayara a bɛ se ka hali caya cɛ la a bɛ cɛ la o bon n'a cayara cɛ la i bɛ taa sɔrɔ furubato nɛgɛ t'a minɛ a bɛ se ka kɛ hali ni furubato nɛgɛ b'a la a tɛ se ka furubato kɛ donc o y'a effet secondaire ye cɛ fanfɛla la wa a sin bɛ se ka bonya ka kɛ i n'a fɔ muso sin bɛ cogoya min dɔw bɛ maloya n'u sin ye donc muso ta fanfɛla la a bɛ denko gɛlɛya furubato fana a bɛ se ka kɛ a nɛgɛ t'a tigi minɛ donc a bɛ fɛn kelen mun bila muso la a b'o effet kelen de kɛ cɛ fana la voilà a bɛ se ka kɛ fana a tigi bɛ furubato kɛ a t'a dɔn k'a fɔ a ye furubato yɛrɛ kɛ parce que a tɛ diya sɔrɔ a la voilà a bɛ faamu ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ bi tan in bila nin yɔrɔ in na nka dɔgɔtɔrɔ ne tun bɛ se ka nin kelen pe jaabi a ko n'ale ye marifacikan mɛn ale jaabi tigɛ balaw ni pine cira san fɛn fɛn n'a bɛ ni marifacikan bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ale tɛ to a yɛrɛ ma tuguni parce que ale tun lamɔna a mɔkɛ de bolo mɔkɛ nin tun ye donso ye dɔgɔtɔrɔ ko n'i m'ale dɛmɛ ayiwa ale ka diɲɛnatigɛ gɛlɛyalen ale kɛra ancien combattant ye sa de ja jɔlen tɛ tuguni dɛ Lamine ale a ka kan psychothérapie de kan ka k'a la donc o furakɛli i n'a fɔ ka fura ta k'a d'a tigi ma o de b'a ban o fɛn tɛ o
donc furakɛli taabolo dɔ de bɛ mun a tigi n'a hakili de bɛ jira ɲɔgɔn na k'a fɔ ale ti sogofa yɔrɔ la bilen koyi hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔ mun bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a ti kɛlɛkɛyɔrɔ la bilen koyi donc fɛn dɔw bɛ hadamaden marqué i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ souvenir de ye kunkolo yɔrɔ dɔ kɔnɔ mun chaque fois n'a ko mana kɛ e ja ti jɔ ɲɛ bilen ne dɔrɔn tɛ koyi hali pétard ninnu n'o cira o b'a hakili lajigin o ko ninnu n'Ala sɔnna Ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye 79 28 55 47 79 28 55 47 k'an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni kuma bɔra yan n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to an ye a k'an bɛn sini sufɛ n'Ala sɔnna Dia, 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 kunte dia nyana. Gesi bali, hijali le duanye. Nani bali, aja, hijali le duanye. Miri mani kana kasi, kadija duanye. Delegate bambolo, delegate banyomate banna, hajakana. Usolante bambolo, usolan kasadumate banna, hajabano. Bongalire te bambolo, bongalire kasadumate banna, jidakono. Sambara te bambolo, talongere mate banna, hajabano. Dupur te bambolo, dupur compile te banna, hajakana. Ne sono finiti